Okay? Grade 12 Yumes na po ang pipiliin natin. So, marami-rami po ang respondents dito. Ilan yung grade 12 Yumes? Yumes ay 30. 30 po. Pero tatanggalin natin yung okay, 30 po. 30. Ang nauna ay Hulasan Juliet, ang aming top 1. Next po ay Postor Carla. Mga madidiin. Alpay Josh. Uy, ay, yan. amin yun. So, bawal siya guys. Kagrupo namin yun. Baros Iliana. Micaela Landong. Macy Lui. Kasama yan. Kasama to? Hindi na sure ipag-ano na lang po namin. Next na kasi. Kasi di pa siya. Solitario Kylex. Next po. Hana Principe. Rayo Jasmine. Siya po yun. Bawal po yun. Bawal yun. Resty Ventura. Hindi magkakasunod. Armel Rin. Ay, wow. Mongaya Jorly. Principe Daniel. Alpay Justin. Kanyada Edlin. Micaela Malyari. Baros Iliana. Meron na. Meron na Baros Iliana? Ilan pa ba? Web, nakakando. Dale Reyes. Esquivel Rueda. Bawal guys, sa grupo din po namin. Dito po siya sa tabi ni Jasmine. Alburo Jayron. John Vincent Abad. Banta Krexim. Ilan pa? Nilayo pa. Ann Liobit. Kaibigan po yun ni Rowena, guys. I don't. Hayona Crishayabel. Si Jayona. Taay Carl. Meron na ba? Wala pa. 20 na yan. Ilan ba? 30 ba? 33? 30, 10 pa. Dyson Yurika pang 9. Lakyan Paulo. Christian Rubia. Carl Taay meron na, no? Cyrus Endencio. Meron na pala Jokolasan Juliet. Gail Walikan. Pasok. Ilan pa? 26 4 na lang po. Meron na ba Lablin? Wala pa. Uy, meron na ata. Wala pa. Candia. Lablin. Okay. 3 na lang. 37 na sila. King Marwell. 2 na lang. Sino po kaya ang dalawang maswerte na to? Christian Rubia meron na, no? Balas yan. 2 po. 2. Guzman Dave sa amin din po. Mike Makatugal. Wala pa. Okay? At ang kukumpleto sa 30 respondents ng Yumes. Ikaw yan. Siya. Elgin Santos. Ay, pa rin papatalo si Elgin. Yeah. Okay? So that concludes our selecting of
respondents. So, ayan. Ito po natin. Ayan po. Screenshot nyo na lang po. Ayan po sila. And then, ito po yung aming questionnaire. Ayan po. First page. Second page po. Third page po. And fourth page po. Ito po. Yan po. Thank you po. Bye, guys!